Kan papan yang ini. Iya Pak. Halo Pak, selamat siang, selamat sore. Ora omong harus bongkar kene weh. Nah, udah. Ayo, kiwat tengah nih gawang. Kene apa nih? Belum, tangkap. Motor sih loro. Bentar kok. Oh, betul. Terus mikirin ini. Iya, iya. Piye kok? Piye? Mantap ra?
Awas sepeda. Tarik. Wah, gotong celeng. Gotong celeng. Gotong celeng. Jangan lupa seblek ya. Nganu. Wonge karo bojone nyukoki bakso. Pendi, Mbak. Oh, pendi udah. Heeh. Bar kekeselen nggih, opahe mijet engko bingi kok bakso. Apa salah nang sing ning jero tali? Wis baju mana? Jangan lupa subscribe